Okay, so untuk topik kita hari ini kita start dengan index. Okay, so this is about chapter 2.5. So in chapter 2.5, we will discuss about logarithmic and indices function. Alright, so in index, dalam index kita ada positive index, negative, zero, and so in this topic, we also discuss about the law of indices. Okay. Alright, so kita tengok what is index. Okay, so index if A is any real number, which is A is a real number. So masuk real number ni adalah any number lah. A adalah any number where A is always positive, which is A greater than 0. So bila kita katakan A ataupun apa-apa nilai yang lebih besar daripada kosong, maknanya dia merujuk kepada nombor-nombor positif. Okay, so kita tengok lagi, and n is a positive integer, then A to the power of n ataupun A index n, it is equivalent with A times A times A times A continuously. Okay, so maknanya dekat sini, katakan kita ada nilai A index 3. Dalam erti kata lain, biasa kita panggil A kuasa 3 lah. So A kuasa 3, it is equivalent with A times A times A. So maknanya kita darabkan A ataupun darabkan dengan diri dia sendiri sebanyak 3 kali. Itu maksud kuasa ataupun index. Okay. So the integer n is called the index or exponent and A is the base. So maknanya dekat sini katakan kita ada A kuasa n. So A ini kita panggil sebagai base dan n ini adalah index ataupun power. Okay. So tengok yang pertama, positive index which is A to the power of n. It is equivalent with A times A times A times A continuously. Okay. So first example, we have 3 to the power of 4 ataupun 3 kuasa 4. So 3 kuasa 4 bersama dengan 3 times 3 times 3 times 3. So we multiply with itself 4 times. Okay. So ini kuasa 1, ini kuasa 2, ini kuasa 3 dan ini kuasa 4. So 3 to the power of 4, it is means that 3 times 3 times 3 times 3 and it is equivalent with 81. So dekat sini 3 itu adalah base dia. Yang ni kita tengok example yang pertama tu. So kita ada 3 kuasa 4. So 3 ni adalah base dan 4 ini adalah index ataupun power. Okay. So second, we have a negative 3 to the power of 2. So this means that I contoh kat sini ya. Negative 3 to the power of 2, it is equivalent with negative 3 times negative 3. Okay, so negative times negative, kita akan dapat positif. 3 times 3, 3 kali 3, kita ada 9. So negative 3 to the power of 2, it is equivalent with 9. Okay, jelas ya? Sama jugalah dengan example number 3 ni. So number 3, we have 0.2 to the power of 3. So 0.2 is our base and 3 is index ataupun power. Okay, so 0.2 to the power of 3, it is equivalent with 0.2 times 0.2 times 0.2. Okay, so bila you nak plug in dalam calculator, nampak calculator? So you just type 0.2 on dulu. You type, mana yang ada calculator boleh try You type 0.2, 0.2. So dekat button kita tu ada satu button. Yang bahagian atas ni kalau you guna sama, nampak tak kalkulator saya? Nampak tak? Tak nampak? Lama. Sekejap. Nampak You just type dekat atas ni dia ada yang 1, 2. Level kedua tu, level sini. Dia ada level ni, dia ada fraction, ada punca kuasa, lepas tu ada x kuasa 2, ada x kuasa dot.
ataupun x kuasa square yang dikalikan tu kan. So yang itu maknanya kalau you nak cari 0.2 kuasa 3, you just plug in 0.2, 0.2 and then you press the button yang ada x to the power of something. Okay, and then ada kecil tu kat atas tu. So just type kuasa 3. Then you akan dapat press equal sign. Then you akan dapat nilai dia 1/125. Boleh ikut tak? Rasa semua boleh guna kalkulator kan? Kalau ada apa-apa masalah boleh beritahu Okay, so 0.2 to the power of 3 means 0.2 times 0.2 times 0.2. 0.2. So, sama juga dengan 1/125. Dalam decimal point, you just tekan S to D. So, S to D maksudnya kepada decimal. You tekan buttonnya itu dan dia akan tunjuk 8 times 10 to the power of negative 3. So, ini sama juga dengan 0.008. Boleh boleh ikut Boleh Boleh. Okay. Boleh, okay. Right, so number 4, kita ada 1/5 to the power of 3. I use different color. So, to the power of 3 means that 1/5 times 1/5 times 1/5. So, nak cepat, you just plug in your calculator. Guna calculator. Just type 1/5. Ada fraction kat situ kan? You just tekan 1 of fraction 5. And then power kuasa 3. Dan kita akan dapat 1/125. So 0.2 it is actually equivalent with 1/5. Okay? Jelas Ini indeks. Positive index. So masuk positive index adalah kuasa yang melibatkan positive number. Okay? Alright, so ini ada soalan tak untuk A? Positive indices. Any question? Tak ada Miss, saya nak tanya, kalkulator apa yang Miss pakai tu? Calculator yang saya guna scientific calculator. Dia punya jenis FX-570EX. Okey. Ini. Welcome. Nak tanya nanti untuk test kena pakai kalkulator macam ni Kalkulator saya dah 10 tahun yang lepas, tak tahu hilang gimana. Mesti kena ada calculator. Okay, so test ke quiz ke memang guna calculator. Okay, any scientific calculator yang sesuai lah. Alright. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, so kalau tak ada kita tengok negative index. Tadi positive index. So positive index is mudah je. You just darabkan sebanyak 3 kali ataupun 2 kali ataupun bergantung kepada indeks dia. Okay, so next kita tengok negative indices. So negative indices means that the index it is based on negative number ataupun negative integer. Okay, so contoh kita ada A to the power of negative n. So ini adalah negative index. Power negative. Okay, so untuk power negative, A to the power of negative n, it is equivalent with 1/n to the power of n. A to the power of n. So maksudnya A kuasa negatif n, ia adalah juga 1/A kuasa n. Okay, itu maksudnya. Alright, so bila yang melibatkan negatif n, dia adalah denominator. Ataupun yang melibatkan negatif index, dia adalah denominator. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. So kat sini kita ada 2 to the power of negative 1. So it is equivalent with 1/2. It is actually 1/2 to the power of 1. So 1/2 to the power of 1 is 1/2.
2. So maknanya dekat sini semua nombor yang kuasa 1 dia akan dapat dibalik lah. Katakan 3 kuasa 1 is a 3. 3 kuasa 1 sama juga dengan 3. So untuk yang nombor 2 ni kita ada 3 kuasa negatif 2. So this means that 1 over 3 to the power of 2. Okay, 1 over 3 to the power of 2. It is equivalent with 1 over 9. Okay. And the number 3, we have 4 to the power of negative 2. So our index here is negative 2. Index here adalah kuasa 2. Negative 2. So it is equivalent with 1 over 4 to the power of 2. 1 over 4 to the power of 2. So bila you plug in your calculator, you akan dapat 1 over 4 squared. 4 kuasa 4 kuasa 2. So you just plug in yang ada S kuasa 2 tu. Okay. Dan akan dapat 4 kuasa 2 sama juga dengan 16. Okay. So ini adalah negative index. Katakan kita ada 4 kuasa negatif 4. Okay. 4 kuasa negatif 4 maknanya adalah 1/4 kuasa 4. Okay. So 4 kuasa 4 berapa? Cuba try. 4 kuasa 4. 1 over 256. Okay. Alright. So kalau ada yang tak jelas macam nak gunakan calculator boleh tanya. Tak ada masalah. Alright. Okay. So ini negative index. So next kita ada zero index. Zero index maksudnya kuasa kosong. Okay. A to the power of 0 equals to 1. So sebenarnya untuk apa-apa sahaja nombor yang kuasa dia kosong, dia adalah 1. Okay, contohnya 10. 10 to the power of 0, it is equals to 1. Okay, tak kira lah katakan you punya value tu besar. Let's say we have 1000 to the power of 0, it is equal to 1. Okay, so that's why sebab tu dia kata dekat sini, A, where A is any real number to the power of 0, it is equal to 1. Okay. Right? Ada soalan untuk ni? Zero index ni? Tak ada Okay. So katakan kita ada, let's say we have a 10 to the power of x equals to 1. So apa nilai x? What is x? 0. Kosong. 0. 0. Yes, very good. 0. Okay. Betul. Okay, alright. So lagi satu, katakan kita ada 1000 power of x to the power of 1000. Ni senang lah. 1000 to the power of x, it is equal to 1000. So x is 1. 1. Yes, good. Okay. Alright. So tak ada. Ni ada soalan tak? Zero index ni? Tak ada Okay, tak ada, kita boleh tengok, okay, ni example dia. So, any number with zero index is equal to 1. So, 5 to the power of 0 is 1, 2 point to the power of 0 is 1, negative to the power of 0 is also 1. Pendek kata, semua nombor yang kuasa dia kosong adalah 1. Right? Okay, so next we look at rational or fraction index. So, dalam index pun kita ada dalam bentuk fraction ataupun pecahan. So yang ini, this is a general notation which is a to the power of 1 over n. It is equivalent with a root of n. Okay. So untuk yang ini, a kuasa 1/n. So n ini dikira sebagai punca. Okay. Root. Kejap. Root. Ni dia adalah root. R-O-O-T. Okay, punca. Dalam bahasa Melayu kita panggil punca lah. So, a to the power of 1 over n, it is equivalent with a root of n. Punca kuasa 2. Punca kuasa n. Okay. Alright, so ini adalah rational ataupun fraction index. So, kita tengok sini. From law of indices, a to the power of 1 over 2 times a to the power of 1 over 2, it is equivalently with a to the power of 1 over 2 plus 1 over 2. And it is equal to a to the power of 1.
So this means that a to the power of 1 over 2 is square root of a ataupun punca kuasa a, punca kuasa 2. So biasa kalau you nampak dekat sini, dia ada macam ni, ini kita panggil sebagai root 2 ataupun punca kuasa 2, root 2. Okay. Kalau yang macam ni, katakan kita ada root 3, dia adalah root 3, punca kuasa 3. Kalau tak tahu dah apa-apa dekat situ, punca kuasa 2. Okay. So ini adalah law of index. So bila dia sama, base sama, so operasi bagi indeks dia adalah tambah. Okay. Contoh kita ada A kuasa 2 darabkan dengan A kuasa 3. Okay. So A adalah base dia. Okay. Base dia sama. So untuk operasi indeks dia akan jadi tambah, iaitu A kuasa 2 tambah 3. So it is equivalent with A to the power of 5. A kuasa 5. Okay, ini yang dimaksudkan dengan first note dekat atas ni. Okay, right. So next also A to the power of 3 times A to the power of 1 over 3 times A to the power of 1 over 3. It is equal to A to the power of 1. This means that A to the power of 1 over 3, it is equivalent with square root of A root of 3, A punca kuasa 3. So in general, A to the power of 1 over n, it is equal to A root of n. Yang ni yang kita dah sebutkan tadi, sama kat atas ni. Okay, so maksud dia yang ini adalah, bila kita sebut A kuasa 1/3. Okay, so A 1 over 3. So kalau you tengok dekat sini, darab 3 kali, betul? So the A power root A to the power 1 over 3 power of 3. 3 kali. Sama juga dengan A 1 power of 3 1 over 3 times A to the power 1 over 3 times A to the power 1 over 3. It is equivalent with A to the power of 1 over 3 to the power of 3. Kuasa 3 sebab kita darabkan 3 kali. Alright, so ini kita boleh simplify. Where 1 over 3 times 3. 1 over 3 times 3. So yang ini you akan dapat A kuasa 1. Okay, A kuasa 1. So maknanya dia adalah A power of 1. Faham Kita ambil contoh lain. Katakan kita ada A kuasa 1/3 power of 2, which is A to the power of 1 over 3 times A to the power of 1 over 3. Okay. In other words, we can say that A to the power of 1 over 3 plus 1 over 3. Okay. So bila selesaikan untuk indeks yang kat atas ni, you akan dapat A kuasa 2/3. A kuasa 2/3. Okay, instead of this one, kita juga boleh gunakan method yang ini, which is kita darabkan power 1/3 dengan power yang keseluruhannya, which is 1 over 3 times 2. So we have A to the power of 2 over 3. So ada dua method dekat sini lah. Itu kalau base dia sama. Base dia sama dan juga power dia sama. Yang beza kita darab berapa kali dekat sini. Okay? Faham? Ada soalan tak? Yang ni pun sama jugalah. A to the power of 3 over 4. A kuasa 3/4. Okay, so berapa kali dia darab ni? 1, 2, 3, 4. So maksudnya kuasa 4. 4 kali. Okay, so yang ni kuasa ni you boleh darabkan dengan kat luar ni. So 3 over 4 times 4, we have 3. So we have A to the power of 3. Okay, jelas ya? Okay, so next kat sini, yang ini in general A to the power of n or m over n. So m ini adalah power ataupun indeks. Yang n ini adalah root.
ataupun punca. Dalam bahasa Melayu dia punca lah. Okay. So make sure bila kita ada indeks yang macam ni, a to the power of m over n, it is equivalent with a to the power of m root of n. A to the power of m root of n. Yang atas ni adalah power, yang bawah ni adalah root ataupun punca. Okay? Jelas? Any question? Tak ada Belum lagi. Belum lagi. Okay, good. Okay, so now look at this example. Okay, so kita ada 6 example dekat sini. Okay, so first example 4 to the power of 1 over 2. So it is equivalent with 4 root of 3 ataupun kita panggil square root of 4. Okay, so square root of 4 is 2. Okay, so ini you just plug in your calculator. Okay. So kita ada 4, dia ada 2 cara lah. Satu you type 4 and then punca kuasa 1/2. And then press equal sign, then you akan dapat jawapan terus 2. Okay, satu cara lagi, you convert into square root. Sebab kita dah tahu dah kalau kita ada power ataupun indeks yang melibatkan pecahan, yang bawah ni adalah root. Okay, so this one is about square root of 4. You just type punca kuasa 2 and then letakkan nilai dekat situ. Untuk yang ini, contoh ini 4. So you masukkan 4 and then press equal sign, equal, then you akan dapat 2. So jawapan dia adalah 2. Alright. Okay, so untuk yang kedua, kita ada 16 to the power of 1 over 4. So it is also equivalent 16 root of 4. Okay, so 16 root of 4. So you press, kalau untuk yang macam ni, any root, you press shift, you kena on kan, sebab dalam calculator ni dia ada color merah, ada color color kuning kan. So kalau color kuning yang you nak on kan yang color kuning, make sure you tekan shift. Kat atas tu ada shift dan juga alpha. So you tekan shift, maknanya you dah on kan yang color kuning tu lah, button yang color kuning kat atas tu. Okay, so you just tekan sign yang ada ni. Tak apa ke saya ajar you ni? Kan kata dah. Boleh. Reti. Boleh you press yang ini. Okey, boleh. Okay. So yang ini dia biasa dekat dia yellow color. Okay. So before you nak on kan yang button yang ada yellow tu, color kuning atas tu kan, make sure you press satu button dekat atas tu yang shift dekat situ. Dia tulis shift bercolor kuning juga. So maknanya you dah on kan yang button color kuning kat atas tu. Yang kat atas ni. Okay. So macam tahu dia on tak, dekat atas tu, atas you punya screen tu, atas sekali dia ada tulis S dekat situ. So maksudnya you dah on kan untuk shift. Okay. And then you tekan yang ini. Dan akan keluar kotak begini, lebih kurang begini. And then you just type untuk root, kalau root 4, you tekan 4. And then dekat dalam tu macam mana nak pergi ke dalam, you tekan button yang kat tepi ni. So dia akan shift ke tepi lah. Masuk dalam kotak tu. And then you tekan 16. And then press equal. So equal, you akan dapat jawapan 2. Dapat tak? Tak dapat. Tak dapat. Okay, sekali lagi make sure you on shift. And then you press button yang ada simbol yang macam ni. Dia dekat atas, kalau you guna sama Siri dengan saya, dia atas color putih, X kuasa something. Itu. Okay, so yang ni white color, button dia lah. Yang ni yang atas tu, color yellow tu. You tekan tu, so dia akan, bila you tekan, dia akan keluar dekat you punya screen. Root. Ada kotak besar dekat sini, kotak kecil dekat sini. So yang ini you kena masukkan root dia. Macam ni root dia 4 kan?
You tekan 4, then dia akan appear lah. Wan, Wan. Yep. Saya pakai yang 570 tapi tak ada pun yang button yang macam tu. 570. Button yang mana? Yang ni, yang saya tunjuk ni, yang ni. Kosong, yang kotak kosong tu. Yang kotak kosong. Ada. Cuba you tengok dekat atas tu dia ada colour kuning. Nampak? Model Atas lain, tulis. model lain. Itu MS, dia punya FX ni. FX. Saya punya 570. Dia EX dengan MX lain. Oh, ya ke? Kalau ada yang guna model yang sama mungkin boleh share. Dapat. Tak dapat juga. 570 tak Dapat. ada lah dia punya ni. Rasa macam tak ada je. Tak ada. Dia mesti ada. For root 570 16 tak dapat jawapan. 570 Oh, ya ada ke? 2 model. Satu MS, satu EX. Yang MS Betul. tak ada. Oh, saya MS tak ada. Dia punya FX. FX. MS. Okay, dia FX MS. okay, dia sebenarnya untuk index ni adalah benda basic yang benda basic untuk dalam scientific calculator dia mesti ada. Sebab dia adalah benda yang boleh katakan agak basic lah. Sebab kita nak cari punca kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa apa semua. Okay. Biasanya memang ada lah. Biasanya memang ada. Kalau tak ada tu agak pelik jugalah. Cumanya untuk mungkin. yang pakai sorry kacau, yang untuk tak pakai apa, yang mana pakai 570 MS tu, untuk tekan kalkulator tu kan, hampa tekan macam contoh 16 kan, 16 nanti dekat kalkulator tu kan ada yang bentuk segitiga tapi dia tak ada garis bawah tu kan. 16, lepas tu tekan yang segitiga tu, lepas tu buat buka kurungan, tekan fraction 1/4, lepas tu tutup kurungan. Cuba try. Tak payah tekan shift Tak payah. Tekan 16, lepas tu segitiga tu, buka kurungan 1/4, lepas tu tutup kurungan. Dapat 2. Betul? Jawapan dia 2. Okey, macam tu lah. Right. Thank you for sharing. Okay. So mana yang tak ada ataupun susah nak cari mana benda ni kan. Dia ada 2 method. Satu lagi cara lah yang macam kawan kita Cik sharekan tadi. You just press dalam kurungan 16. Make sure jangan Hello. okay, jap. Boleh Bila soalan kalau dalam test buat macam calculator terus boleh Boleh, tak ada masalah. Tak ada jalan kerja. Kecuali boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak ada jalan kerja pun tak apa yang ini. Sebab yang ini kita boleh dapat direct daripada calculator. Okay? Saya calculator tak beli lagi tapi pakai komputer boleh ke? Pakai komputer. Kalau komputer ada, boleh. Tak ada masalah. Semua komputer ada scientific calculator. Ada kan? Boleh. In fact, dalam handphone pun ada. Tapi dalam exam tak boleh bawa handphone kan? Okay. Kita teknologi. Mana-mana pun dah ada scientific calculator. So boleh guna. Alright. Okay, ada soalan untuk yang ni? Tak ada Kalau ada boleh tanya. So the third one, we have 32 to the power of 1/5. So it is also equivalent with 32
root of 5. Root of 5. So mana guna apa saja metod yang sesuai untuk dapatkan nilai dia. Iaitu root 5. Inside here we press 32 equal, then we have 2. So the answer here is 2. Okay? Boleh? Yang ini 8 to the power of 2 over 3. So 8 to the power of 2 over 3. Okay, so it is equivalent with 8. Macam sebut tadi, yang atas tu adalah index ataupun power, yang bawah tu adalah root. Okay, so power dia kuasa 2, 8 to the power of 2 root 3. Root 3. Okay, 8 to the power of 2 root 3. So bila you plug in your calculator, 3. Okay, root 3 root. And then dalam bracket tu 8 kuasa 2. Then the answer here is 4. Dapat tak 4? Dapat. Lagi dapat Dapat. Okay, very good. Okay, so the last one, number 6, 16. Atas ni adalah index kuasa, 16 kuasa 3. Yang bawah ni adalah root, punca kuasa. So 16 kuasa 3, punca kuasa 4. Okay, so just plug in your calculator. 4, root 4. Inside here we have okay, right inside 16 to the power of 3. So press equal, we have 8. 8. Jawapan dia 8. Okay. Alright. So untuk example ni, kita nak tunjukkan bagaimana kita transform daripada power kepada nombor yang biasa. Okay, so maknanya kat sini bila kita jumpa, contoh kita jumpa A to the power of B over C, kita dah tahu dah yang B tu adalah power. So we have A to the power of B root C. Okay. Right, faham Okay. Ada soalan? Tak ada. Alright, so this one is a loss of index. So dalam index kita ada beberapa hukum lah, kita panggil hukum ataupun dia punya law. The first one we have this one, A to the power of M times A to the power of N. So A ni adalah base. Okay, so base dia sama, jadi kita boleh gunakan law yang ini, which is A to the power of M plus N. So M plus N is the index. Maknanya kita boleh simplify lah. Okay, daripada A to the power of M times A to the power of N. So bila base sama dan operasi dia darab dekat sini, so maknanya index itu kita boleh tambahkan. So it is also equivalent with A to the power of M plus N. Kalau base dia sama ni, okay. Katakan kita ada A to the power of M. Let's say we have A to the power of M times B to the power of M. Okay. So base dia tak sama. And then kita tak boleh. This is does not equivalent with A, B, macam ni. A, B, M plus N. M plus M. Tak boleh salah. So untuk yang ini, katakan kita ada A times B, A power of M times B power of M. It is equivalent with A times B, AB, the whole thing to the power of M. Okay, maknanya bila you ceraikan dia ataupun you expand, kita akan dapat A kuasa M darabkan dengan B kuasa M. Okay, yang ini boleh. Yang atas ni, okay, sebab base dia berbeza. Alright, itu satu. Yang kedua, yang tadilah A, B, the whole thing to the power of M. It is means that A to the power of M and B to the power of M.
Okay. So ini operasi bahagi. So bila operasi bahagi base dia sama, equal. So it is equivalent with A, M minus N. So kena ingat kalau operasi dia darab, base dia sama. So operasi bagi indeks adalah tambah. So bila operasi bahagi, base dia sama, jadi indeks dia operasi tolak. Okay, faham Tapi kita tolak ikut turutan lah. Kalau depan ni A power of M, yang sebelah ni A power of N, so M minus N. Contoh lain, katakan kita ada B power of N divided by B to the power of P. Okay, sini. P, so it is equivalent with B N minus P. Okay, N minus P. Kita ikut the order of the power. Okay. And then next, this one A over B, the whole thing to the power of N. This means that A to the power of N over B to the power of N. Okay. So yang ini A power of M ada kuasa lagi kat luar, kuasa N. So sama juga dengan A to the power of M times N. Okay, so here we have 4 laws of indices. The first one, when we have a same base yang sama, melibatkan darab, so power dia kita akan tambah. Yang kedua, darab dan keseluruhannya kuasa M ataupun kuasa N. So bila dipecahkan, sama juga dengan A to the power of M times B to the power of M. Okay, so yang ini yang ketiga, yang melibatkan operasi bahagi, base dia sama, so indeks dia kita akan gunakan operasi tolak. So untuk yang ini bahagi A over M to the power of N, semua sekali kuasa N, maknanya dia adalah A kuasa N over B kuasa N. Okay, yang ini darab. Okay, darab bagi indeks, so we have inside here we have index M and the whole thing to the power of N, semua sekali kuasa N, so kita boleh darabkan dia. So kita akan dapat A to the power of M times N. Okay, so kena ingat loss of indices ni. Boleh ingat mudah je ni. Ada soalan? Tak ada. Right, so kalau tak ada, belum ada lagi. Okay. Alright, so next look at this example. Okay, example pertama, we have A to the power of N times A to the power of 2 times A to the power of M to the power of 5. Okay, so base dia sama. This is our base. So it is equivalent with A to the power of 2 plus 5. Okay, so the answer here is A to the power of 7. Okay, so next number 2. So the mix dengan operasi darab dan bahagi. So ia adalah juga sama dengan base dia sama Base are equal. So we have A to the power of 1 over 3 plus 2 over 5. 2 over 5. Okay. This one. And then darab bahagi minus 1 over 2. Ya, betul. Okay, so jawapan dia 1 over 3 plus 2 over 5. So make sure pembawah dia sama. So kita guna darab silang lah. 5 times 1 is 5 plus 3 times 2 is 6. The whole thing over 3 times 5 is 15. Okay, minus 1 over 2 equal to A. 11 over 15 minus 1 over 2. Sama juga dengan 11 minus 11 over 15 minus 1 over 2. Dapat tak? A to the power of 7 over 30. A kuasa 7 per 30. Dapat? Sama juga dengan A Dapat. kuasa 7 punca 30. Dapat yang ni? Alright. Very good. So kita tengok next. Okay, so yang ini base dia berbeza. 9
27 dan 3. Okay, so yang ini kita tahu dah. Base bagi 9 adalah 3. I guna colour lain. Suka main colour-colour ni. Colourful kan. Okay, so yang ini 9 kuasa 9 kuasa 2x sama juga dengan 3. Untuk 9 ini 3, base dia 3, kuasa 2. 3 kali 3, you akan dapat 9. So maknanya 3 kuasa 2. And the whole thing to the power of 2x. Okay. Alright, so next kat sini 27. So 27 to the power of x minus 3. So 27 base dia adalah 3 juga, iaitu 3 kuasa berapa? 27. 3 kuasa berapa? 3. 3 kuasa 3. Okay. And then divided by 3 to the power of 5 minus x. Okay. So maknanya kat sini base dia sama, iaitu 3. So kita dah ikut law yang tadi. Kuasa dalam boleh darabkan dengan kuasa kat luar. So kita akan dapat 3 kuasa 2 times 2x. We have 4x minus 3 to the power of 3 times this one. Kita akan dapat 3x minus 3 times 3, we have 9. And then divided by 3 to the power of 5 minus x. So simplify. To the power of 4x plus 3x minus 9. Okay, sebab dia kuasa operasi darab kat sini. So indeks kita tambah. Operasi bahagi, indeks kita tolak. Minus with 5 minus x. Cuba kira berapa. Yang ada x, kita boleh selesaikan. 4x plus 3x, we have 7x. So minus dia akan ditambah. So 7x plus x, we have 8x. Minus 9 minus negative 9 minus 5, we have negative 14. So jawapan dia adalah 3 to the power of 8x over, 3 to the power of 8x minus 14. Dapat tak jawapan dia ni? Boleh? Real tu 8x ke EX? Mana? 3 power Kita double 8 check. 8x lah. 8x. So 4x. 4x plus 3x, kita akan dapat 7x. 4x darab tambah 3x. So yang ini negative 9. Negative 5. Kembangkan negative 5. Negative times 5, we have negative 5. So negative kita akan dapat plus x. Ini kita kira indeks So 4x, 3x, 7 tambah x. 1x, kita ada berapa x tu? Ada 8x. Okay. So negative 9 minus 5, we have negative 14. Sama tak jawapan? Okay, betul. Dapat Okay, ada soalan. Ini indeks Tak ada soalan indeks. Okay, just recap. Indeks kita ada 4 law dekat situ. We have 4 laws of index. The first one, this one, yang ini. Okay, so base sama darab. So dia punya operasi bagi indeks dia tambah. Untuk darab, AB to the power of M means that A power of M times B power of M. So bila dia melibatkan operasi bahagi, base dia sama, so indeks dia akan jadi tolak. So untuk yang ini, A over B, the whole thing, semua sekali kuasa N, sama juga dengan A power of N over B power of N. Okay, so next one, we have power inside and the whole thing to the power of another power ataupun another index. So we have A to the power of M, N. Okay, yang kat luar ni kita terapkan yang kat dalam ni.
Okay, so this is a loss of index. Alright. Okay, boleh kita pergi kepada logarithm. Okay, so logarithmic and index, it is related. Dia berkaitan juga. Okay, di mana daripada index kita boleh bentukkan dia dalam bentuk logarithm. Kejap ni. This one Tengok ni. Okay, so in this topic we will discuss about law of logarithm, and the other one is a conversion of index and logarithm. Means that we convert daripada index kepada logaritma. Okay, logaritma yang ada log tu Okay, so look at this definition. So definition of logarithm, if a is a positive number and a is not 0, not 1, a bukan 1, then n equal to ax. So this one in index form. Yang ini kita dah tengok tadi. Ini adalah dalam index form. And then kita boleh convert kepada logarithmic. Then dia akan dapat log a n equals to x. So this one in logarithm form. Okay, so log a n. Log a n is read as logarithm of n to the base a. Okay, again, how to read log a n? We read it as logarithm of n to the base a. So maksudnya logaritma for n untuk n, base dia adalah a. Okay, right. So tadi kita dah discuss dalam index n equal to ax. So n, this one is a value, nilai dia ataupun number. A adalah base, yang x2 adalah index. Okay. Alright. So dalam logaritma dia diikuti dengan base. Ini base dia. Ini adalah number ataupun value. Yang ini adalah index. Ini dalam bentuk log. Okay. Okay. So ini dia ada tunjuk kat sini. So n is number, a is base and x is index. So look at this notes. A to the power of 1 equal to a. Then log a equal to 1. So kat sini katakan kita ada ni a power of 1 equals to a. So kita dah tahu dah ini number power of 1 dan kita akan dapat itself. Jadi dia sendiri. Okay, so bila kita form it into logarithm form, we have log a equals to 1. So kat sini bila kita ada base yang sama dengan dia punya value, so index dia adalah 1. Okay, faham So kalau kita yang ini, ia juga bermaksud A sama juga dengan A kuasa 1. So yang ini adalah base, yang ini adalah index. Katakan kita ada log 2, nilai dia 2, sama jadi nilai dia adalah 1. Index dia adalah 1. Okay. Faham Let's say we have log 10. Log 10. And then the value here is 10. Nilai dia 10. Jadi dia punya index adalah 1. Faham So untuk yang kedua, yang ni yang general lah. So a to the power of 0 equals to 1. Then log a 1. So value dia 1. Nilai dia 1. So index dia adalah 0. Okay. We can use this relation to convert from index form to logarithm form or vice versa. So instead kita boleh bentukkan daripada log kepada index dan index kepada log. Okay, jelas untuk yang ini definition dia, ada soalan tak? Tak ada. Okay, so kalau tak ada kita tengok contoh. So convert each of the following form index from form to logarithm form. So kita ada 4 kuasa 3 equal to 64. 4 to the power of 3 equal to 64. So in logarithm form it will be log 4, 64 equal to 3. Okay. Baiklah, balik semula kepada index. 4 ni adalah base. 3 ni adalah index. Okay. So dalam log 4, log, index, base, value ataupun number. So yang ini adalah
adalah index. Okay, di sini dia punya dalam logarithmic form dia. Okay, so tengok B. Kita ada 3 to the power of 4 equal to 81. So in logarithm form, it will be log base dia 3, log base 3, 81, 81. So value equal to 4. So 4 tu adalah dia punya index. Okay. So cuba bayang C ni. C. 2 to the power of negative 3 equal to 1 over 8. In logarithm form, it will be log 2. Base dia 2. Nilai dia 1 over 8 equal to negative 3. Okay. So ini kalau you nak check, you boleh juga check guna calculator. So macam mana nak guna calculator? You tekan log. LOG. And then bawah tu base. Base dia 2. And then pergi kepada kotak yang besar tu. Kalau guna yang sama macam saya ya. 570. So dalam bracket tu you letakkan dia punya nilai iaitu 1 over 8. 1 over 8. And then press equal. Then you akan dapat negative 3. Okay. So maknanya betul lah. Okay macam tu. Boleh Ada soalan? So yang D, kita ada log 10. Base dia 10. Nilai dia 0.01 equal to negative 2. Okay. Yang E, log 3. Base dia 3. Log 3. And the value is 1 over 3 equal to the index. So the index here is negative 1. Okay, ada soalan untuk example yang ini? Any question? Tak ada. Okay, kenapa kita nak kena belajar index dengan logarithm ni? Apa guna dia? Okay. Okay. So, index and logarithm, dia ada relation. Dia related each other. Okay, so biasanya kita gunakan log ini untuk kita selesaikan masalah yang melibatkan kuasa. Okay, contohnya, for example, contoh kat sini sikit. Contohnya, kita ada 3 kuasa X sama juga dengan 27. Okay. 3 kuasa X sama juga dengan 27. So base dia 3. So index dia X and the value here is 27. So the question here is how to solve for this X. Macam mana kita nak selesaikan untuk X yang ini. Okay. So in order to solve for this X, we can form it into logarithm form dalam bentuk log. So dalam bentuk log kita tahu dah. Ini adalah log base 3 log 3. Value 27 equal to X. So, kita boleh dapatkan nilai X dekat sini. Okay. So, 27. You just plug in your calculator. Tekan log. Bawah yang kecil itu adalah base. Tekan 3. And then yang besar tu adalah nilai 27. And then equal sign. So, you akan dapat 3. So, X equal to 3. Okay, so maknanya dekat sini 3 kuasa 3 sama juga dengan 27. Okay, faham? Boleh ya? Okay, ada soalan? Kelas okay ke? Boring ke? Okay, bagus. Tak Bagus. Okay, alright. Yeah. Kalau boring, bagi tahu. Okay, right. Yang ini faham ya? Okay, so now look at this one. This example. Convert each of the following form from logarithm from form to index form. Okay, so maknanya convert each of the following from logarithm form to index form, daripada log kepada index.
Okay. Tadi daripada index ke log, sekarang daripada log ke index. Okay, so untuk logarithm form kita tahu dah yang ini log is base. This one is a value ataupun number. Yang ini adalah index. Senang je. Log 3, 27 equal to 3. So this means that we have a base 3. Base 3, index 3 equal to 27. Ataupun 27 equal to 3 to the power of 3. Sama je. You can use this form or this one. Okay. Nilai dia sama. Okay, cuba buat C, D, E. So base kat sini 9. 9. And then index dia 1/2. Sama juga dengan 3. Okay, kalau you nak buat dalam bentuk root. Kita tahu dah yang bawah ni adalah root. So dia adalah 9 root 2 equal to 3. Okay. So D, base 10, index dia 2 equal to 100. Untuk E, base dia 5, index dia negative 4 and the value here is 1/16. So kalau tak sure, you boleh guna calculator. Just type 5 to the power of negative 4 and then press equal. Then you akan dapat 1/600. Kenapa jawapan lain? 1/625. Salah kot ni. Okay, kita try. Log 5 1/16. Jawapan dia, ni salah ni. Contoh salah ni. Kalau you plug in log 5 1/16 dalam bracket 1/16, you tak akan dapat negative 4. You akan dapat negative 1.7227. Betul tak? Betul tak? This one, dia bukan negative 4 actually. Kalau you plug in your calculator, log 5 1/16, you akan dapat negative 1.7. Dapat sama dengan saya tak? You akan dapat ini. Bukan negative 4. Mem, log 5 tu tekan macam mana, Mem? Kat calculator? Log dengan Okay. yeah. Okay. Tekan dekat button tu ada log kan? Okay. Ada I use different color. Kat calculator tu ada log and then ada macam tu. Lepas tu ada kotak macam tu. Ada tak? Dia dekat button, atas button dia. Color putih. Tulisan dia color putih. Ada koma-koma je. Ada koma-koma. Saya pakai FX 991 MS. 991. Okay. 991 ni. Sekejap Kita cuba tengok dekat ni. Calculator. Scientific calculator. Model apa? FX 991. FX Ni Ya, ES. This one. MS. MS. Okay. MS. Okay. Right. So image dia. MS. Letak kat sini. Okay. So 991. This one. Macam mana nak besarkan ni? Klik kat gambar tu. Klik kat gambar Tu? Lain pula. View image. Okay. Yang ni Betul So kalau lock cuba tekan lock kat sini. Okay. Sekarang.
Okay, log. Dia ada keluar, okay, log. Tekan, berapa tadi kita katakan kita nak base 10. Take 5. Boleh take 5. Dia tekan log kat sini, apa yang keluar Encik? Dia keluar log man. Dia terkeluar log je? Keluar log je. Okay. Kita try how to use calculator ni untuk log Kita calculator model again model tadi lupa. FX 999 1991 MS. 991 macam dah MS. MS. To find log. How to solve? Okay. Take 5 Sama-sama. Okay. Oh, log lain. Log ln tu sama dengan log 10 Boleh pakai in man. Boleh. Okay. Alright, so untuk yang pakai model tu, cara dia adalah dia guna log log apa? Log 10. Untuk kalkulator yang model tu tadi log 10. Dia ada log base 10 saja. So kalau untuk log base 10 is about log. Okay, log log. So cara dia adalah tadi dia ada macam mana? Katakan kita ada let's say we have log this one. Try yang ini. Okay. Log 10. Inside kita ada 1/16. Okay, divide 25. 10 5. Yes.
Negative 1.722 Okay, so cara dia adalah mana yang guna kalkulator yang tadi tu yang 991 ms. So cara dia adalah try buat dapat ke tak? You press log dalam log 1/16, okay, divide log 5. So sepatutnya akan dapat negative 1.7227. Dapat tak? Dapat, boleh dapat. Dapat. Okay, itu untuk MS 9. Dia memang kena bahagi Dapat ma'am. Kena bahagi. Kena bagi. Dia kena bagi sebab apa? Sebab kita tukarkan kita tukarkan semua ke dalam log 10. Ke dalam log 10. So dalam kalkulator MS 119 tu dia hanya ada log, dia ada dua kan? Satu log, satu ln. So ln ni adalah natural log. Ini kita panggil sebagai natural log. Yang ini yang dalam kalkulator tu tadi base dia adalah 10. Log 10. Okay, log 10. Kalau macam tu. Okay, so bila ditukarkan kita nak untuk kaedah yang tadi tu, dia tukarkan semua ke dalam log 10 iaitu base 10. So bila tukarkan ke dalam log 10, kita change log 5 to log 10. So dia akan jadi log 10. The value is 1/16 divided by log 10 log 10 5. Okay, so ini kaedah kita tukarkan kepada log base yang lain. Untuk kaedah ni kita tukar daripada base 5 kita tukar kepada base 10. Okay. Kalau pakai yang base tu ni tak perlu kan? Kan? Yang tu tak perlu. Just dia dah upgrade. Katakan you guna 50, 570 ataupun yang atas daripada 991 tak perlu. You just plug in, masukkan je dalam kalkulator. Okay. Terima kasih ma'am. Okay, sama-sama. Alright. Okay. Alright, okay, so boleh kita teruskan? Boleh. Boleh. So ada soalan tak untuk guna kalkulator ke apa ke? Ada tak? Tak ada. Right, so kalau tak ada kita teruskan. Daripada indeks ke log kalkulator tak boleh ke boleh juga? Daripada indeks ke log. Maksudnya? Nak gunakan kalkulator. Daripada indeks ke log boleh. Yang ni you tukarkan kepada indeks. Itu salah satu kaedah lah. Katakan dia cari log 5, value 1/16 equal to negative 4. Kita juga boleh gunakan indeks iaitu 1/16 equal to 5 to the power of negative 4. Okay, actually 1/16 salah ni. Sepatutnya dia adalah this one it should be berapa tadi kita kira? 5 to the power of negative 4. 5 to the power of negative 4. It is actually nilai dia adalah 1/625. Okay. Soalan 5E tu ada kesilapan ni. So E, the log 5 1/625 equal to negative 4. Okay. Macam tu. So bila ditukar kepada bentuk indeks, dia akan jadi 1/625 equal to 5 to the power of negative 4. Baru betul. Okay. Faham E tu ada kesilapan. Okay, so next, yang ni sudah ada soalan tak? Sebelum kita tengok nombor 3.
Okay, so number 3, example 3, find the value of x. So find the value of x log 2 base 2 s equals to 1. So it is equivalent with x equal to 2 power of 1. So 2 adalah base dia, index dia adalah 1. Jadi x sama juga dengan 2. Okay, so untuk yang ini, daripada log, kita nak dapatkan x dekat sini, kita kena convert kepada index. Okay, so the solution here is, so x equivalent with base. So base dia adalah 10 to the power of negative 3. Okay, ataupun 1 over 10 to the power of 3. Ini semua benda yang sama lah. So, tadi kita dah belajar dah discuss index yang melibatkan negatif, dia adalah denominator. Alright, so nilai x kat situ apa? 10 kuasa 10 to the power of negative 3. 1 over 1000. In decimal, 0.001. Macam tu cari nilai x dia. Okay? Boleh? Cuba tengok C. So C log 3, base dia 3. The value here is x equal to 4. So x equals to 3 to the power of 4. So 3 to the power of 4 equal 81. So x is 81. And D, x base dia A, power dia kosong, jadi A apa? X is apa? A tu kita tak tahu apa base dia. 1 power of 0. X 1. Yes, betul. Okay, so itulah nilai x. Ni jawapan dia 1 kat tepi ni. Okay, ada soalan? Tak ada ya? Right. Okay, so next, this is laws of logarithms. So law of logarithm kita ada 3. The first one, it is multiplication, which is log A x times y. So it is equivalent with log A x plus log A y. So kalau dia melibatkan operasi darab, so bila nak pecahkan, dia akan jadi log A x plus log A y. Okay, contoh lain, katakan kita ada log B, kita ambil nilai lah. Katakan kita ada log 2, 2 times 3, 2 darab 3. So it is equivalent with log 2 base 2. So the value here is 2, nilai dia 2 plus log 2 3. Log base 2, the value here is 3. Okay, so you akan dapat nilai dia. Alright. Okay, so maknanya kalau you nak terus darab direct log 2, log base 2. So 2 times 3 is 6. So you akan dapat nilai dia 2.584 9. Okay, so log 2 tu dia akan dapat apa? Log 2 nilai dia 2. 1. Kat sini dapat 1, 1. And second one, log 2, 3. You akan dapat 1.5849. So bila you tambah, you akan dapat 2.5849. Okay. Right, boleh eh? Mana yang guna MS991 tadi? So you boleh type dekat situ. Panjangnya sikit lah. So log 6 over log 2. So you akan dapat jawapan yang sama. 2.5849. Okay. And then number second law, log A x to the power of m.
So bila kita letakkan log A x to the power of m, so this power we can bring in front of this log. Then here we have m times log A x. So power ni you boleh turunkan dia. And then kita boleh selesaikan untuk power tersebut. Okay, so this one is the second law. And the third law here is about, so we have log A, base dia A, and the value here is x over y. So it is equivalent with log AX minus log AY. So bila dia melibatkan bahagi, so operasi bagi log akan jadi tolak. Macam tu. Okay, faham So ni adalah hukum-hukum log, hukum-hukum log yang kita boleh gunakan untuk selesaikan masalah yang melibatkan logarithms. Okay. Ada soalan untuk ini? Tak ada ya? Okay, so kita tengok example yang ni. Evaluate each of the following without using calculator. So bila dia kata without using calculator means that you need to show working out. So you kena tunjuk jalan kerja lah without using calculator. Okay. Alright, so kita tengok A. So we have log 2 32. Okay, log 2 32 it is equivalent with log 2. So 32 ni adalah base dia adalah 2 kuasa 5. So 2 kuasa 5 sama juga dengan 32. Okay. So bila kita base dia sama, base dia log 2. So ini pun base juga, base bagi 32. Asas bagi 32. Okay. So asas bagi 32 adalah 2 kuasa 5. So base dengan base, then you akan dapat jawapan index dia, which is 5. Okay, so ini adalah dalam hukum logaritma, iaitu log A to the power of m, so it is equal to m. Okay, hukum yang mana tadi dah tulis tak ada situ? Oh, tak ada. Okay. Tapi ni dia punya hukum kena ingat ini. Alright, so next B, log 3. So log 3 it is equivalent with log 3. So 27 is a base of 3 to the power of 3. So the answer here is log 3 3. So index dia 3. Jadi jawapan dia adalah 3. The answer here is 3. Okay. So you boleh check gunakan calculator. So tekan log base 3. So dalam bracket tu 27 and then equal, then you akan dapat 3. So maknanya betul lah you punya jalan kerja tu. So ini kita tanpa gunakan calculator. Sama juga dengan ni untuk log 3 1. So it is equivalent with log 3. 1 kat sini 1 sama juga dengan 3 to the power of 0. Kalau base dia 4 kuasa kosong. So you akan dapat 1 jugalah. Okay, so here we can say that log 3 1. So it is also equivalent with log 3 to the power of 0. So the answer here is 0. Okay. So you boleh check gunakan calculator. Nak check gunakan calculator lah. Log 3 value dia 1 equal, then you akan dapat kosong. So kalau guna yang MS 991, log 1 over divided by log 3. So equal dia kosong. You akan dapat kosong. Dapat tak? Dapat kosong tak? Dapat. Dapat. Alright, good. Okay, so this one log 3 9. So 9 kita dah tahu dah. 9 it is about 3 to the power of 2. So log 3 3 2. So the answer here is 2. Okay. Alright, so next log 8 64, it is about 8 to the power of 2. So log 8 to the power of 2. So the answer here is 2. Okay, so next log 2. So 8 ni adalah 2 kuasa
3. So 2 kuasa 3. So jawapan dia adalah 3. Alright. Okay, so yang lain tu boleh buat. Tak ada dah, tu je. Okay, any question? For example 1. Evaluate each of the following without using calculator. Tak ada, madam. Tak ada. Okay, so let's find the value of this one. Log 2, 6. Log 2, 6 plus log 2, 12 minus log 2, 18. Okay, so it is also equivalent with log 2. So base dia semua sama. Log 2, 6. Operasi tambah kat sini. So maknanya 6 times 1 over 1. 6 times 12 over divided by 18. Sebab ini operasi tolak. Okay, so simplify inside here we have 4. So log 2, 4. So log 2, 4 it is equivalent with log 2, 2 power of 2. So the answer here is 2. Okay, so kalau you tak nak gunakan yang ni pun tak apa. Just plug in your calculator and you will get the answer. Alright. Okay, so B, base dia semua 3. So this one, log 3, 18 plus dekat sini. So maknanya darabkan dengan. Okay, so yang ini 2 dekat sini. Ni. So untuk yang ini. Dia sebenarnya adalah log 3, 6 to the power of 2. Gitu. Okay. Kita letak kat sini 2 log 3, 6. It is equivalent with log 3, 6 to the power of 2. Ini kita guna hukum yang pertama tadi. Okay, yang pertama tadi. So now we have 18 times 6 to the power of 2 over 72. So nilai dia adalah log 3. So yang ni 18 darab dengan 36 bahagi 72. You akan dapat log 3, 9. And the answer here is sama juga dengan log 3, 3 to the power of 2. So the answer here is 2. So jawapan dia adalah 2. So kalau you tak nak convert ataupun buat dalam bentuk ni, you just plug in your calculator, find log 3, 9, F2. So the answer here is 2. Okay? Boleh? Ada soalan? Tak ada. So ini boleh buat juga So ini sama juga dengan log 4. 2 to the power of 2 minus log 4. 3 plus log 4, 12. So solve for this one. Sama-sama log 4. Tolak. Operasi tolak. So maknanya dia bahagilah. Okay. 2 power of 2 over 3 times 12. So jawapan dia adalah berapa tu? 4. This one kita boleh simplify 4. So 4 times 4 we have 16. Okay. So sama juga dengan log 4. 4 to the power of 2 and the answer here is 2. Okay, dapat tak jawapan 2? Boleh? Dapat. Dapat Okay, good. Okay, so yang ini this one sama jugalah. Darab bahagi. Okay. So this one we have log 5. 45 times 100. Okay. Times 100 divide by 10 times 18. Dapatlah jawapan. Madam, boleh jadi tak kalau log tu lain-lain? Log tu lain-lain boleh? Kalau lain-lain tu macam mana nak buat?
Kalau katakan log lain-lain, kita perlu convert lah. Okey, contoh saya bagi satu contoh. Okay, so solve for log 2 8 plus log 3 9. For example So kita base dia berbeza. Base 2 and 3. So untuk selesaikan masalah ni, we need to convert to the log. Maknanya you boleh tukar kepada log 2 ataupun log 3. Okay. So cara nak menukar log dia adalah contoh ini bagi ni. Katakan kita ada this one. Katakan kita ada log 2 nak tukarkan kepada log 3. Okay. So cara dia adalah log 3 8 over log 3 2. Ni cara nak tukar log tadi. Kaedah sama macam yang tadi kita buat 991 calculator yang itu 991 tu. Katakan you nak kira untuk log 2 8. Okay, so bila you guna calculator yang tadi, kita tukar kepada base 10. Sebab dalam calculator MS991 dia ada base 10 sahaja. Base 10. So, kaedah dia adalah log 10 8 over log 10 2. Sebab kalau guna calculator yang tu, you just press log 8 over log 2. So you akan dapat jawapan dia lah. Sebab dalam calculator tadi dia set log 10 sahaja. Kalau untuk calculator yang baru, you can use any base. So kaedah dia untuk tukar kepada log yang sama. Ini kaedah dia. Okay, in general, let's say we have log A, B, we want to change to log 10. Okay, nak tukar kepada log 10, so dia akan jadi log 10 B over log 10 A. Okay, boleh? Jadi yang tu kan tambah kan. Kalau Mana? log 2 over log 2 power of 8 tu kan dah jadi tadi mana? Kan dah jadi log 3. Ya. Lepas tu tambah tu macam biasa ke macam mana? Tambah log 9 tu. Tambah macam biasa. Okay, so kita buat tadi yang contoh tadi tu log 2 8 kita nak tukarkan kepada log semua kepada log 3. So kita akan dapat log 2 8 plus log 3 9. So it is equivalent with log 3 8 over log 3 2 and then plus log 3 9. Okay. So next, untuk yang ini, it is equivalent with log 3 8 over 2 plus log 3 9. Okay, so dia akan jadi log 3 8 over 2 times 9. So we have log 3 8 times 9 is 72 over 2. So you boleh cari nilai dia lah. Log 3 72 over 36. So jawapan dia log 3 36. So the answer will be 3.2618 something. And then you can check. Nak check dia, you just plug in your calculator, log 2 8 plus log 3 9 or 5. So the answer is 5. Jawapan dia 5.
Madam, kalau kita tukarkan dia kepada indeks, boleh? Index. Boleh, Kita tak ada masalah. Kalau nak tukar kepada indeks, lagi mudah. You tukar kepada indeks. Indeks you kena ada value kan. So 8 tu kita maybe boleh macam bagi dia root. So it's like log 2 to the power of, boleh kecilkan ke 8 tu, madam? Boleh. 2 power of 3. Oh, So you akan dapat 3 lah jawapan dia. Log 2 8. We have log 2 to the log 2 base 2 2 to the power of 3 equal to 3 lah. And then untuk yang ni log 3 squared we have 2. So this one tambahkan. 2 just plus, then we have 5. So the answer actually 5. oh, okay. Bukan yang tadi tu. Jawapan dia 5. This one ada mistake dekat sini. Alah. Nanti I check. Nanti I check balik. Okay. So kalau soalan dia memang boleh berlaku macam ni. Either one, sama ada kita terus guna direct calculator. You just plug in your calculator log 2 8 plus log 3 9. Boleh. Kalau soalan minta untuk you tukar kepada semua kepada log yang sama, then you need to change from log 2 to log 3. Ataupun nak mudah, kita tak guna log 3 macam ni. Kita guna log 10 lah. Log 10. Sama juga sebab you akan dapat jawapan juga kan. Tak ada masalah. Sekarang ni kita nak convert daripada log 2 kepada log 3. Convert log. Ada kaedah dia. Okay. Yang itu nanti saya akan share. Share dalam video yang akan datang. Okay. Convert log. Convert ataupun change the base of the log. Okay. Alright, madam. Okay. Okay, ada soalan setakat ni? Any question? Tak ada. Alright, so kalau tak ada lagi satu iaitu solving equation involving logarithm. Okay, mari kita sambung. Okay, so this is the last topic in logarithmic and index, which is a solving equation involving indices and logarithm. Okay, so yang ini topik ini kita nak selesaikan yang melibatkan equation yang melibatkan logarithm. Okay, so kita tengok. Alright, so logarithmic equation. So logarithmic equation kita ada linear function dan juga ada quadratic function. So linear function yang melibatkan x kuasa 1 lah. Alright. Okay, so look at this one. Equation involving logarithms can be solved by expressing the equation as a single logarithmic form to the same base. Okay. Right, so maknanya dekat sini untuk selesaikan masalah yang melibatkan logarithm, ia boleh kita selesaikan dengan equation menggunakan single logarithmic form to the same base. So maknanya kita gunakan base yang sama. Alright. Okay, so look at this example. Kita solve contoh yang ini. Solve the following equation. So here we have 4 to the power of x equals to 9. So as a solution, we convert into log, and we will have log base 4. Value here is 9 equal to x, index dia. So index dia dekat sini adalah, so x equals to log 4
9. So X here is 1.58496. Okay, so ini adalah X, nilai X. Iaitu dia punya index. Alright, so next, this one, we have 4 to the power of X plus 1 equal to 13. Okay, so we form it into logarithmic. Okay, it is actually sama juga dengan 4x times 4. 4x times 4 equal to 13. So kalau dalam logarithmic form, dia akan jadi log 4. Log 4, 13, it is equivalent with x plus 1. Okay, so x plus 1. So dekat sini, x plus 1, it is equivalent. To cari nilai log 4, 13, just plug in your calculator, log 4. The value here is 13. Then we have 1.8502. Okay, so maknanya nilai x adalah 1.8502. So yang 1 ni you boleh bawa ke sebelah, then dia akan jadi minus. So tolak 1. Then the answer here is 0.8502. So this is a value for x. Okay? Faham? Madam yang atas tu mana dapat 4? Mana dapat 4? Okay, so ini adalah yang ni adalah hukum indeks. Okay, so bila base dia sama, 4 times x multiply with 4 power of 1. Okay, so sama juga dengan 4 times x plus 1. Katakan you ada a to the power of 2 multiply with a to the power of 3. So base dia sama iaitu a, index dia ni ditambahkan. So dia akan jadi 2 plus 3. So we have a to the power of 5. Okay. So kalau kita ada 4 to the power of x plus 1, this means that we have 4 power of x times darabkan dengan 4 to the power of 1. So index dia adalah 4. And then yang ini sebab dia adalah operasi darab. So we have 4 to the power of x plus 1. Okay, Madam, jelas? Yes. In case kalau, let's say kalau benda tu 4, lepas tu x minus 1, so it means that multiply tu tukar pada divide lah. Yes, betul. Katakan ada 4, x minus 1, it is sama juga dengan bahagikan dengan 4 power of 1 ataupun 4 to the power of x over 4 to the power of 1. So, dia punya indeks akan jadi tolak x minus 1. Tapi dengan syarat base dia kena sama. Okay? Okay. Alright. Okay, so next. Yang tadi tu. Yang ni ada soalan tak? Any question? Tak ada. So this one, okay. So this one we just form it into logarithmic form and then we solve. Alright. Okay, so next definition of logarithms. Okay. Dah banyak belajar pasal, dah banyak discuss logarithm baru keluar definition ni. Okay, so kita tengok definition of logarithmic function with base a. Okay, so for x is greater than 0, so maknanya x is always positive. And a is also always positive and a is not 1. A tak boleh 1. Okay. So y equal to log ax if and only if x equals to a to the power of y. Okay. So definition ni dia menerangkan bahawa kaitan antara log dan juga index. Okay. So kalau kita ada y log ax, so where a is a base and y is an index, so in index form it will be x equals to a to the power of y. Okay, and the function f of x is log ax, so read as log base a of x. So ini macam kita nak baca je, log base a of x. So x is a value and a adalah base. Okay.
So is the logarithmic function with base A. Base A. Alright, so ada soalan untuk definition ni? Tak ada. So x and A must be a positive integer and A cannot be equal to 0, 1. Kalau A to 1, macam mana? Katakan A equals to 1. Apa yang berlaku? So x equals to 1 to the power of y. 1 to the power of y equal to 1 kuasa y. Apa jawapan dia? Jawapan dia tetap 1. Okey? Katakan y kuasa 3. So apa maksud kuasa 3? Maknanya kita darabkan dengan nombor yang sama. 1 times 1 times 1 sebanyak 3 kali. So 1 times 1 is 1. 1 times 1 is also 1. So let's say we have 1 to the power of 10. So the answer is also 1. Sebab tu dia kata A cannot be equals to 1. So if A equals to 1 and the answer is always 1. Okay? Jelas? Sebab tu A tak boleh kosong. A cannot be equal to 1. A tak boleh 1. Okay, so now look at this example 2. Solve the following equation. So we have log 2, 3x minus 1 equal to 3. Okay, so yang ni kita boleh gunakan index. So the index it will be 3x minus 1 equal to 2 to the power of 3. So ini adalah base, ini adalah index. So selalu kena ingat, yang ini adalah base. So yang ini adalah value. So this one, we form it into index. Then here we have 3x minus 1 equal to 3 to the power of 8. So kita boleh selesaikan. So 3x minus 1 equal to power of 3 is 8. And 3x 8. So 1 ni kita bawa ke sebelah dan dia akan jadi minus. So minus, dia akan jadi plus. So plus 1. So kat sebelah sini, sebelah kiri kanan kita ada 9. Okay, so x 3 kita bawa ke sebelah dan dia akan jadi bahagi. So bila 3 darab sebelah kiri, sebelah kanan you nak move, dia akan jadi bahagi. Okay, so nilai x dekat sini adalah 3. Alright. Okay, so you can check your answer. So how to check your answer? So check log 2. 3 times 3 minus 1. So sama juga dengan equal to log 2. So 3 times 3 is 9. 9 minus 1 is 8. Okay. Log 2 base 2. 8 of 8. Log base 2 of 8. We have 3. So the answer here is 3. So betul lah jawapan kita. So x adalah 3. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh. Okay, so kita tengok ni B. Okay, so B as a solution, B we have log base 4 of 2x plus 1 equal to negative 1. Okay, so we form it into index. Then we will have 2x plus 1 equal to 4. Base 4, the index here is negative 1. Okay, right. So now we solve for this one. We have 2x plus 1 equals to 4 to the power of negative 1. Actually sama dengan 1 per 4 kuasa 1 lah kan. Tapi we just boleh guna direct. Then we have 1 over 4. Okay, so 2x equals to 1 over 4. So this negative plus 1. We bring to the other side. Then we have negative at sini. So minus 1. So 1 over 4 minus 1. Kita dapat negative 3 over 4. Okay, so x 2 kita bawa ke sebelah. Dia akan jadi bahagi. So negative 2 over 4 divided by 2. Okay, so jawapan dia adalah negative 3 over 4 times 2 is 8. So the answer here is negative
3/8. Okay, so X -3/8. Okay, you can check, you boleh check betul tak jawapan dia -3/4 dengan masukkan nilai X ke dalam equation yang ini. Dan you akan dapat -1. Alright. Okay, boleh? Ada soalan? Any question? Boleh. Tak ada mana. Right. Okay. Alright, so next, this is the properties of logarithms. So let A be a positive number such that A 1. So let N be a real number. So N is any number. N boleh apa saja nilai. And let U and V be positive real numbers. Okay. Okay, so ini adalah property bagi logarithms. Kita ada product property, quotient and power. So kita tengok untuk product property. So this one logarithm with base A. So we have log A, U times V. So inside here we have V. So kita boleh pecahkan dia. Dan dia akan jadi log A U plus log A V. Okay, so bila darab, operasi dia akan jadi tambah. And then for natural logarithm, so natural logarithm kita panggil sebagai ln lah, ln. So ln is a natural logarithm. Okay, so kalau dalam calculator tu ln. Okay. Okay, so ln uv, it is equivalent with ln u plus ln v. Okay, so sama jugalah, cuma bezanya dekat sini base dia a, yang ini ada natural logarithm. Okay, so for quotient, kalau quotient u over b, so sama juga dengan log AU minus log AV. Okay. Ln UV, it is equal to ln U minus ln V. And the power property, ini yang melibatkan kuasa. So log AU to the power of N, it is equivalent with N log AU. And for natural logarithm, sama juga. Ln U to the power of N, it is equal to N ln U. Okay, so ini adalah properties of logarithm. So untuk properties of logarithm, again, we have product, quotient and power. Bila ia melibatkan product, so bila you nak pecahkan, kita gunakan operasi tambah. Kalau ia melibatkan quotient, bila kita nak selesaikan dia secara berasingan, kita gunakan operasi tolak. And then kalau power, so the power we can bring in front of log base U of base A of U. Okay, macam tu. So biasanya kita akan gunakan benda ni bila kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan power. Untuk yang ini. Yang ini yang melibatkan different apa dia semua kat sini. Dia ada, setiap tu ada guna dia lah. Okay. Jelas Alright, so kita tengok ni example 3. Solve the following equation. Log base 2 of 5x minus log base 2 of 2x minus 1 equal to 2. Okay. Right, so yang ini second. Yang kita akan dapat log 2. Use the properties. So we have 5x over 2x minus 1 equal to 2. Okay. So based on this, we form it into index form. So dalam index form, kita akan dapat 5x over 2x minus 1 equal to 2 to the power of 2. Okay. So selesaikan. So 5x equals to 4. So yang ini, yang 2x minus 1 ni kita boleh bawa ke sebelah dan dia akan jadi darab. Okay, bawa ke sebelah dia akan jadi darab. So now we have 4 times 2x minus 1. Kita kembangkan dia. 4 times 2x, we have 8x. 4 times negative 1, we have negative 4. Alright, so selesaikan untuk x. 5, 5x. 8x ni kita bawa ke sebelah dan dia akan jadi tolak. Tolak 8x equals to negative 4. Okay. So selesaikan untuk ni. Kita ada unknown yang sama which is x. So we can solve.
So 5x minus 8x, we have negative 3x equals to negative 4. So x dekat sini, negative 3, kita bawa ke sebelah, dia akan jadi bahagi. So we have negative 4 over negative 3. Negative 4 over negative 3. So x equals to 4 over 3. So plus, atas ni ada negatif, bawah ni ada negatif, dan dia akan jadi positif. Okay, so therefore x is 4 over 3. Okay, boleh? Ada soalan untuk yang ni, example 3? Boleh. Boleh. Okay. Right, so B, this one. Okay, so kita guna property. We have log 2. It is about 3x minus over x minus 1 equal to 3. Okay, so kita tukar dalam bentuk index dan kita akan dapat 3x over x minus 1 equal to 2 power of 3. Selesaikan dan kita akan dapat 3x over x minus 1 equal to 8. Kita bawa x minus 1 di other side. So dia tekak kering pula. So 8 darabkan dengan x minus 1. We have 8x minus 8. 3x minus 8x equals to negative 8. Okay. Selesaikan. Dan kita dapat negative 5x equals to negative 8. Negative 8 over negative 5. Okay, so ini nilai x. Okay. Jadi kalau base dia lain pun sama juga, kena convert juga. Base dia lain. Katakan base dia lain. Log 2 tu log 3 ya. Alright, so katakan kita ada base dia lain, kita kena convert. Kita kena convert jadikan dia base yang sama. Betul. Okay. Baru mudahlah untuk kita selesaikan masalah ni. Alright. Okay, boleh? Ada soalan tak? Boleh. Okay, alright. Okay, so next quadratic function. So quadratic function yang melibatkan x kuasa 2 lah. Okay. Contohnya kita ambil ni. Sikit je lagi. So yang ini log 2 plus So plus maknanya kita darab lah. So we have x minus 1 times, darabkan dengan x minus 4. Okay, so it is equivalent with log 2, 2x minus 6. Okay, so sekarang ni, beza tadi kita tu dapat nilai kat sebelah tu kan. Yang ini dia ada log 2, so this one is a log 2. So means that, untuk carikan nilai x tu, x minus 1 times x minus 4 equivalent with this one. Dia sama juga dengan nilai 2x minus 6. Okay. So nak selesaikan yang ini. Okay, you kembangkan yang ini, expand. Then we will have x squared minus 5x plus 4. Sama juga dengan 2x minus 6. Alright, so 2x minus 6. So selesaikan. So x squared minus 5x. So 2x kita bawa ke sebelah dan dia akan jadi tolak. So tolak 2x. Semua kita bawa ke sebelah kiri. Okay, sebagai nak selesaikan quadratic equation. Okay, so this one is plus 4. 6, negative 6 kita bawa ke sebelah. Dia akan jadi positif. So plus 6 equal to 0. Okay, so we have x squared minus 5x minus 2x, we have negative 7x plus 10 equal to 0. Okay, so yang ni kita gunakan, ada dua cara. You gunakan formula untuk dapatkan nilai x, iaitu x equals to negative b plus minus square root b squared minus 4ac over 2a. Okay, so apa a, apa b, apa c. So a dia kat sini adalah A koefisien bagi x kuasa 2. So A adalah 1.
B adalah koefisien bagi X kuasa 1. So B negative 7 and C is a constant. C equal to 10. So you masukkan nilai ke dalam formula yang ini, then you akan dapat nilai X. Lagi satu cara, kita faktorkan. Okay, so factorize. Kadang-kadang tak boleh faktorkan. Dia tengok juga tak semua kuadratik tu kita boleh faktorkan. Jadi kita tengok. Alright, so yang ini ada X kuasa 2. So S kali S kita kuasa 2. Ujung ni 10. So 10 factorize bagi 10 adalah 5 times 2. 2 times 5. 2 kali 5, 5 kali 2. So you akan dapat 10 kan? So 2, 5. 2 times 5 kita akan dapat 10. Dekat sini negatif. Dan dekat sini plus. So maknanya operasi dia adalah operasi yang sama. Sama ada negatif ataupun positif. So kita tengok kat sini negatif 7x. So maknanya dah negatif lah. So negatif, negatif. Alright. So bila you kembangkan, kita akan dapat ini balik lah. Which is x times x. We have x squared. Negative 2 times negative 5. We have plus 10. Negatif times negatif kita akan dapat positif. So plus 10. Negative 2x minus 5x. Kita akan dapat negative 7x. Okay. So therefore our x here is 2 and our x here is 5. Faham? So dia ada dua nilai dekat sini. X dia adalah 2 dan juga 5. So bila you masukkan nilai 2 dalam equation yang ini, you akan dapat jawapan yang betul, jawapan yang sama. Kalau you masuk X equals to 5 dalam equation yang ini, you akan dapat jawapan juga. Okay? Boleh? Faham? Jelas? Tak cukup 2 jam? InsyaAllah. Okay? Boleh Right, ada soalan tak?